Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Salah satunya nikmat iman dan Islam. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum singkat yang bertemakan sunnah-sunnah di hari raya. Hari raya Idul Fitri
merupakan hari di mana kaum muslimin kembali berbuka setelah mereka berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Hari itu adalah hari di mana kaum muslimin berbahagia dan bersukacita. Dan di hari itu pula Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan sholat yang dinamakan sholat Id. Sholat Id merupakan sholat sunnah muakkad yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan sholat tersebut. Maka dari itu, ada beberapa sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan di hari raya Idul Fitri. Sunnah yang pertama, kaum muslimin disunahkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum berangkat menuju sholat Id. Kemudian disunahkan untuk memakai pakaian terbaik yang kita miliki dan memakai wangi-wangian. Yang kedua, kita disunahkan untuk memakan butir kurma dalam jumlah ganjil sebelum melaksanakan sholat Id. Yang ketiga, kaum muslimin disunahkan untuk memperbanyak takbir dari malam hingga menjelang sholat. Yang keempat, kaum muslimin disunahkan untuk melewati jalan yang berbeda antara pergi dan pulang sholat Id. Yang kelima, kaum muslimin disunahkan untuk melaksanakan sholat Id di tanah lapang. Sekian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, agar kita mendapatkan kebaikannya. Seperti hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku dan diamalkan oleh manusia, maka orang itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala sedikit pun dari mereka. Mungkin faqad hadza minni, bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah yang Maha Ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan Ramadan, dan tanpa terasa sudah beberapa hari terlewatkan dan tinggal beberapa hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Tentunya kita sebagai seorang muslim harus menyiapkan segala isi hati kita untuk melepas Ramadan penuh dengan rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, dan rasa harapan harus bercampur di dalam hati kita. Dan itulah yang dirasakan dan dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam begitu beliau beserta putranya Ismail membangun dan mendirikan Baitullah Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Beliau ada kekhawatiran sehingga ibadahnya itu disokong dengan doa agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apalah kita sebagai seorang muslim yang sangat jauh kualitasnya dibandingkan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, masyarul muslimin, sebelum kita berbicara tentang amalan apa sesudah bulan Ramadan, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah yang pertama, kekhawatiran yang begitu tinggi tentang semua yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, mulai dari puasa, kemudian salat, kemudian tarawih, kemudian tilawah Quran, kemudian zikir, kemudian qiyamul lail, memberi buka kepada orang, dan seterusnya. Ditanamkan dalam diri kita kekhawatiran kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima.
Harus kita tanamkan dan jangan terlalu percaya diri kalau kita itu amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama kali yang harus kita tanamkan, karena kita tidak tahu mana amalan kita yang diterima oleh Allah dan mana yang tidak diterima. Sesuai dengan doa Nabi Ibrahim itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Belum tentu amalan yang sudah maksimal itu diterima oleh Allah, maka kita sokong dengan doa, yaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian juga setiap hari Rasulullah SAW setelah sholat subuh itu mengajarkan kepada kita satu doa, agar doa ini mengawal aktivitas kita dari pagi sampai sore, yaitu doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita belum beramal tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima. Ya Allah, kata doa tadi, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Maka amalan selama bulan Ramadan harus kita kawal dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Ini yang pertama, masyarakat muslimin, yang harus kita tanamkan dalam diri kita, kekhawatiran yang begitu tinggi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ilaina yurja'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dan hati mereka takut karena mereka akan bertemu lagi dengan kami. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah mereka itu orang yang minum minuman keras? Apakah mereka itu orang-orang yang mencuri?" Kata Rasulullah SAW, "Tidak. Mereka adalah orang yang berpuasa, mereka adalah orang yang beribadah, tapi mereka khawatir kalau amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu rendah hati, selalu tidak menonjolkan diri, selalu ada khawatir dan takut kepada Allah. Ini tanamkan dulu dalam diri kita. Kemudian yang kedua, kemudian bagaimana pasca Ramadan dan apa tanda-tanda juga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Maka ini sudah dibahas oleh para ulama. Mereka mengatakan inna min alamati qabulil hasanati al hasanata ba'daha. Sesungguhnya tanda diterimanya amal itu adalah, atau tanda diterimanya sebuah kebaikan itu adalah kebaikan yang dilakukan sesudahnya. Maka ulama mengatakan, terutama Ibnu Rajab Am-Hambali mengatakan, inna mudawamata siyami ba'da siyami Ramadan alamatun min qabuli siyami Ramadan. Fa inna Allaha idza taqabbala min 'abdin amalan waffaqahu lil 'amalil ba'dahu. Ibnu Rajab mengatakan sesungguhnya mendawamkan, membiasakan puasa sesudah puasa Ramadan adalah tanda diterimanya puasa Ramadan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menerima sebuah kebaikan, Allah memberikan taufik, memberikan kekuatan untuk melakukan amal soleh sesudahnya. Oleh karena itu yang kedua, setelah ada rasa kekhawatiran yang tinggi, maka yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan bahwasanya dan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal kita yang kemarin atau yang lalu. Lihatlah hari ini, apakah amalan yang kemarin itu hari ini berlangsung kembali atau tidak. Ketika Ramadan kita rajin puasa, ternyata bulan Syawal disambut dengan puasa Syawal. Ketika Ramadan kita tilawah Quran, Syawal disambut dengan tilawah Quran. Ketika Ramadan kita rajin infak sedekah, maka Syawal disambut dengan rajin infak sedekah dan seterusnya. Itu tanda bahwasanya apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti seorang muslim itu tidak akan pernah berhenti melakukan kebaikan sampai ajal menjemput kita. Karena
ada kekhawatiran, jangan-jangan kemarin amalan saya nggak diterima, maka sekarang hari ini beramal. Jangan-jangan hari ini amalan saya nggak diterima, besok kita beramal lagi. Dan itu tanpa putus-putus, dan itulah yang namanya istiqomah. Maka tanda-tanda atau amalan-amalan yang perlu kita lakukan pasca Ramadan, di antara yang pertama adalah kekhawatiran. Ramadan yang kita lakukan pada bulan Ramadan, puasa dan seterusnya itu tidak terima. Kemudian yang kedua, ada niatan yang tinggi untuk mempertahankan apa yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan. Nah, di antara amal-amalan yang pertama adalah tentunya puasa Syawal 6 hari. Yang kata Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahar." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa 1 tahun. Kenapa? Puasa Ramadan itu 1 bulan, kemudian puasa Syawal itu 6 hari, 1 bulan 6 hari itu kali dikali 10 itu ada 360, dan itulah 1 tahun. Kemudian juga kenapa puasa Syawal? Itu sebagai tanda bahwasanya kita ini puasa itu karena Allah, bukan karena Ramadannya. Kita puasa itu karena Allah, bukan karena Ramadannya. Begitu Ramadan berlalu, maka puasa itu tetap kita lakukan. Dan sekaligus puasa Ramadan atau puasa Syawal sesudah Ramadan dan puasa Sya'ban sebelum Ramadan itu ibarat Ramadan itu adalah salat wajib, kemudian puasa Sya'ban itu adalah qabliyah, puasa Syawal itu adalah ba'diyah, saling melengkapi. Itu yang pertama yang dilakukan pasca Ramadan adalah puasa Syawal. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata ulama adanya perubahan, ya, adanya perubahan dari bulan sebelum Ramadan. Pada bulan Ramadan ada perubahan, kemudian pada bulan Syawal itu perubahan menuju kepada kebaikan. Sebagaimana seorang ulama mengatakan, inna min alamati qabuli syahri Ramadan an takuna halul muslimi ba'dahu ahsan min halihi qabla Ramadan. Sesungguhnya tanda diterima Ramadan adalah kondisi seorang muslim sesudah Ramadan itu lebih baik daripada sebelum Ramadan. Kenapa? Ini kuncinya. Li'annal hasanata tad'u ilal hasanati wal amala shaliha yad'u ilal amali salih. Karena kebaikan itu akan menarik kebaikan yang lain, dan amal soleh itu juga akan menarik kepada amal soleh yang lain. Sehingga mari kita lihat kira-kira sebelum Ramadan kondisi kita seperti apa. Kemudian begitu Ramadan insya Allah ada perubahan. Mulai dari bangun waktu sebelum subuh berarti kita bisa qiyamul lail, kemudian sahur, kemudian kita bisa tilawah Quran, kemudian kita bisa memberi makan kepada orang. Itu adalah kondisi yang memang diharapkan seperti itu. Nah, begitu pasca Ramadan kok itu bisa kita pertahankan, artinya kebaikan itu terus menerus. Maka itu adalah tanda bahwasanya Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi seorang muslim itu jauh lebih baik daripada sebelum Ramadan, mulai dari cara berpikir, kemudian cara bersikap, cara bertutur kata. Bukankah pada bulan Ramadan kita disuruh untuk memperbanyak bertutur kata yang baik, mulai dari tilawah Quran, kemudian doa, kemudian zikir dan lain sebagainya, yang itu artinya menghilangkan dan menjauhkan dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Kemudian pada bulan Ramadan kita disuruh untuk memperbanyak qiyamul lail, baik salat tarawih atau salat malam. Itu artinya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian malam yang Allah berikan kepada kita, sedikit waktu untuk qiyamul lail. Kemudian setelah Ramadan maka itu harus dipertahankan. Ini perubahan. Termasuk juga orang tua, bagaimana sikap seorang suami kepada istri, istri kepada suami. Saya yakin pada bulan Ramadan mudah-mudahan tidak ada suami yang gampang marah dengan istrinya, istri marah dengan suaminya, dan seandainya marah mesti dengan bahasa-bahasa yang baik. Tidak mungkin orang tua itu akan memarahi anak dengan kata-kata yang tidak baik. Itu berarti ada perubahan, ya, ada perubahan dalam diri kita.
Maka dibawa kepada bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, itu tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah amalan yang diharapkan oleh Islam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rajin menghadiri sebuah majelis ilmu. Kita tahu iman seorang muslim itu kadang naik kadang turun. Dan salah satu cara menaikkan iman sebagaimana HP itu kalau sering dipakai itu pasti baterainya akan cepat lemah, maka dibutuhkan cas. Iman juga begitu. Kita ini hidup di zaman yang banyak fitnah, banyak cobaan, banyak ujian, itu tergerus iman kita, maka dibutuhkan sebuah kelompok, sebuah komunitas, sebuah lembaga, apapun itu namanya, untuk menambah iman kita. Maka tentunya bagi para kaum muslimin harus punya komunitas seperti itu. Minimal adalah khutbah Jumat itu kita dengarkan dengan baik-baik. Kemudian apa yang kita dengarkan baik-baik itu, apa yang kita pahami, kita sampaikan kepada istri kita, kita sampaikan kepada anak-anak kita. Dan kalau bisa lebih daripada itu, ada kajian ikut, itu dalam rangka untuk menghadiri majelis ilmu. Terlebih juga majelis ilmu itu banyak memberikan manfaat, baik secara duniawi apalagi ukhrawi. Maka amalan sesudah Ramadan yang ketiga itu adalah menghadiri majelis ilmu, baik ilmu tentang tilawah Quran, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, akidah dan seterusnya. Yang penting adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, ma'asyiral muslimin? Watak seorang dan tabiat seorang muslim, seorang manusia pada umumnya, itu dia memikirkan sesuatu yang terlihat. Apa yang terlihat itu selalu menjadi pikiran dia. Yang terlihat itu yang dibutuhkan sekarang. Mulai dari kebutuhan di rumah, kemudian SPP, kemudian mobil, motor, pulsa, kuota dan seterusnya, itu yang menjadi listrik, itu yang kita pikirkan. Dan kita jarang memikirkan sesuatu yang tidak terlihat. Sesudah mati apa, roh kita nanti kalau udah dicabut kemana, kira-kira kalau kita mati itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kemudian kira-kira kalau kita wafat nanti roh kita itu sampai ke langit ke-7 atau hanya sampai langit yang pertama. Kemudian nanti di padang mahsyar kira-kira kita itu bersama dengan siapa, bisa bersama dengan Rasulullah atau tidak. Nanti di titian kira-kira kita itu selamat atau tidak. Itu jarang kita pikir. Maka menghadiri majelis ilmu adalah obatnya. Sehingga iman kita itu bisa stabil, bisa istiqomah, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat Rasulullah SAW itu menjadi manusia yang hebat. Salah satunya adalah karena mereka itu menghadiri majelis Rasulullah. Rasulullah tiap hari itu punya majelis duha. Dari pagi kurang lebih jam 7, setengah 8 hingga menjelang zuhur. Itu Rasulullah SAW memberikan nilai-nilai agama kepada mereka. Kemudian kadang-kadang dilanjutkan ba'da zuhur sampai asar. Dan itu tiap hari. Itu yang di majelis Masjid Nabawi. Belum nanti kalau Rasulullah SAW itu di luar, itu pun juga Rasulullah SAW dalam kesempatan perjalanan atau perang itu memberikan wejangan-wejangan, dan itulah yang membuat para sahabat itu iman mereka itu bisa istiqomah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang berikutnya yang harus kita lakukan pasca Ramadan itu adalah bergaul dengan orang-orang yang baik. Saya yakin kita ini manusia itu adalah salah satu sifatnya senang meniru orang lain. Ya, senang meniru orang lain. Sebaik-baik kita, kalau kita banyak bergaul dengan orang tidak baik, kita tidak menjadi tidak baik. Tapi kalau kita kurang baik atau bahkan mungkin tidak baik, tapi yang kita bergauli setiap hari itu adalah orang baik, insya Allah kita akan menjadi orang baik. Pepatah mengatakan, barang siapa yang bergaul dengan tukang minyak wangi, maka dia akan mendapatkan barokah, dampak daripada minyak wangi itu walaupun dia tidak membeli. Dan barang siapa yang dekat dengan tukang besi, tukang pandai, walaupun dia itu tidak kerja di situ, tapi dia akan kena kecipratan apinya. Demikian juga dengan kehidupan sehari-hari, ketika kita itu
bergaul dengan orang-orang yang baik-baik, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu baik secara langsung atau tidak. Pun demikian dengan istri kita ajarin untuk bergaul dengan orang-orang baik dan juga dengan orang-orang anak-anak kita. Sehingga Nabi mengajarkan kepada kita, ketika anak kalian itu sudah mulai berinteraksi dengan orang, ajalah ke masjid. Jadikan mereka itu, ajarin mereka itu sholat. Jadi antaranya adalah ke masjid, karena orang-orang yang ada di masjid insya Allah adalah, seandainya mereka adalah orang yang kurang baik, mereka ingin menjadi orang yang baik. Karena salah satu ciri kebaikan orang itu ketika hatinya ada panggilan untuk ke masjid. Maka masyarul muslimin rahimakumullah, bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh adalah ciri sekaligus sebagai kunci bagi kita untuk mempertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan, dan orang-orang yang seperti itu juga yang akan mengantarkan kepada kita kepada kebaikan. Sahabat itu bisa istiqomah salah satunya karena selalu membersamai Rasulullah SAW. Para tabi'in bisa baik, bisa luar biasa karena mereka membersamai para sahabat terus begitu. Dan ulama dulu salah satunya adalah mereka juga bergaul dengan orang-orang yang baik, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang lebih daripada orang lain. Maka ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kita selama bulan Ramadan. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, kekuatan agar bisa mempertahankan kebaikan-kebaikan Ramadan itu di bulan-bulan yang lain, hingga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, hingga ke ajal menemui kita, dan hingga kita menemui kematian itu dengan membawa kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناقبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخشف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم
فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم
إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم
ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطعون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين
عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا
فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا
فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا
ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. Kita tahu ini ada partikel virus mengenai mata, hidung, dan juga mulut. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jangan menyentuh muka atau mengucap mata apalagi tangan masih dalam keadaan yang sangat kotor. Tanpa kita sadari, tangan kita sering kali menyentuh benda-benda yang dimana terdapat banyak bakteri di sana. Sakit, wajib gunakan masker untuk mencegah penyebaran virus corona. Ingat, jangan gunakan masker lebih dari sehari karena dapat menimbun bakteri dan dapat berkembang biak. 3. Waspada di tempat keramaian dan menggunakan barang publik karena terkadang virus bisa menempel pada barang tersebut seperti gagang pintu, tombol lift, pegangan tangga, dan lain-lain. Selanjutnya, menjaga jarak dengan mereka yang sakit. Jarak yang dianjurkan yaitu kurang lebih 2 meter untuk tetap aman dari jangkauan virus. 5. Jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan secara menyeluruh. Selama 20 detik, menyeluruh berarti mencuci tangan di bagian telapak tangan, sela-sela jari, dan juga di bawah kuku. Yang keenam, hindari berjabat tangan dan menggantinya dengan melambaikan tangan atau salam namaste. Karena saat berjabat tangan, partikel virus akan mudah berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, dan juga mengonsumsi vitamin. Itu tadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menekan penyebaran virus corona. Yuk kita terapkan dari sekarang.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحيم. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan, dan telah tetaplah pahalanya, insya Allah.